अहम खबर ये आ रही है कि कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग का वाक़या पेश आया है और समा के सीनियर प्रोड्यूसर बहुत ही कर्ब, बहुत ही तकलीफ़ और बहुत ही जिसमें अल्फाज की कमी पड़ रही है, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए हैं। नाज़िमाबाद में ये वाक़या पेश आया है और फायरिंग का वाक़या, स्नैचिंग का वाक़या, इसमें मज़ामत पे समा के सीनियर प्रोड्यूसर और समा फैमिली का एक बहुत अहम रुकन, समा फैमिली के एक बहुत अज़ीज़ रुकन सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन अब हम में नहीं रहे हैं, शहीद कर दिए गए हैं। शहर कराची में ये वबा चल पड़ी है कि जितनी तकलीफ़ से और जितने मेहनत से माएँ अपने बच्चों को जवान करती हैं, बस वो पल की पल में और आन की आन में वो तमाम की तमाम तर मेहनत हवा कर दी जाती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब ये वाक़या पेश आया, गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या ये पेश आया है और इस वाक़े में हमारे बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही शफ़ीक़ प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन अब हम में नहीं रहे हैं, शहीद कर दिए गए हैं। इंतहाई अच्छे शख्सियत, इंतहाई अच्छे इंसान, इंतहाई समझाने वाले, इंतहाई बताने वाले इस वक्त हम में नहीं है। ये तकलीफ़ हम आपके साथ बयान कर रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे समा के जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं अतहर मतीन, वो अब हम में नहीं रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि ये एक स्नैचिंग का वाक़या था। ये वही वाक़यात हैं जिन वाक़यात के हवाले से हम जिक्र करते हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं यासिर हुसैन से। जी यासिर, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, ये हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर अतहर मतीन है जो कि इनकी शनाख्त जो है वो कंफर्म हो चुकी है, जबकि पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि गाड़ी में अतहर साहब जो हैं वो अब एक असगर अली शाह स्टेडियम की जानिब जा रहे थे, तब इनको मुल्ज़मान ने रोकने की कोशिश की। डकैती मुज़ाहिमत के ऊपर जो है वो उनको गोली मारी गई है, जबकि अभी जो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ कहना इस कबल इस वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त इनसे कोई स्नैचिंग नहीं की गई है। कोई चीज़ इनकी जो हमरा थी, इनकी कीमती अशिया, पैसे, मोबाइल, उनमें से कोई भी चीज़ जो है मुल्ज़मान लेके फरार नहीं हुए हैं, जबकि एक गोली जो है उनको लगी है जो कि जानलेवा साबित हुई है। इस वक्त एक निजी अस्पताल में वो मौजूद है, जिनकी बॉडी जो है वो अब कुछ ही देर में अब्बास से मुंतकिल की जाएगी, उसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी यासिर, इलाका दोबारा बताएं, 5 स्टार से कहाँ पे ये वाक़या पेश आया, कहाँ जाते हुए? ये 5 स्टार से बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि असगर अली शाह स्टेडियम की जानिब जा रहे थे जब ये वाक़या जो है वो पेश आया है। मुल्ज़िमान की तादाद जो बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल में मुल्ज़िमान थे जो कि इनकी जानिब आए हैं, और इब्तदाई तौर पर जो है वो डकैती मुज़ाहिमत का वाक़या पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि उनकी जो कीमती अशिया जो है वो उनके पास मौजूद है, उनसे कोई चीज़ जो है स्नैच नहीं की है। तो बिल्कुल ये डकैती नहीं लग रही है, मगर पुलिस जो है वो इब्तदाई तौर पर इसको डकैती मुज़ाहिमत जो है वो बता रही है। हमारे साथ ही रहिएगा यासिर। आप हमें बता रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी से असगर अली शाह स्टेडियम जाने वाली जो सड़क है, वहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और फायरिंग की गई समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन पे और वो शहीद हो गए। अहमद रहमान ख़ान हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मेरी एसएसपी सेंट्रल है राना मारूफ, उनसे अभी बात हुई है कि ये वाक़या कैसे पेश आया है। तो अतहर मतीन जो हैं, जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे समा के, वो घर से बाहर निकले थे कंपाउंड से, अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये रिहाइश पजीर थे, वहाँ से बाहर आए हैं, गाड़ी में सवार शहरी को जो है वो लूट रहे थे। इन्होंने इस वारदात को नाकाम बनाने की कोशिश की और इनकी जानिब से अपनी गाड़ी की जो है वो टक्कर, इन्होंने गाड़ी की टक्कर जो है वो मोटरसाइकिल को मारी है, जिससे वो मुल्ज़िमान जो है वो गिर गए और हड़बड़ा गए, और मुल्ज़िमान की जानिब से जो है वो अतहर मतीन पर जो है वो गोलियां चलाई गईं और वो खुद इतना वो हो गए मुल्ज़िमान, क्योंकि इन्होंने वारदात नाकाम बनाने की कोशिश की थी। तो मुल्ज़िमान ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी और उन्होंने एक दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो उसी वक्त एक शहरी से छीनी और उसके बाद वो वहाँ से फरार हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। समा के एक ऐसे सुतून जो समा को लेके चलते थे, समा की तमाम चीज़ों को देखते थे, समा को एक अपना चैनल समझते थे, अतहर मतीन सबको अपने जो छोटे थे उनसे मुझे दोबारा बताएं कि अतहर भाई को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने किसी और को लुटते हुए देखा
اور اس شخص کو لٹنے سے بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی؟ جی بالکل بالکل یہی واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ایس ایس پی سینٹرل ہمیں بتاتے ہیں کہ ملزمان جو ہے وہ لوٹ رہے تھے ایک شہری کو، اور انہوں نے ایک واردات کو ناکام بنانے کی کوشش کی اطہر متین نے، کیونکہ ماضی میں وہ خود ان کی گاڑی بھی جو ہے وہ کچھ عرصے قبل جو ہے وہ چھینی گئی تھی، چوری کی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ ریکور ہوئی تھی، تو وہ ان وارداتوں سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے تھے۔ اور آج بھی کچھ ایسی واقعہ پیش آیا ہے جو ایس ایس پی سینٹرل ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی جانب سے ایک واردات کی کوشش ناکام بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ وہ گھر سے باہر گاڑی میں سوار ہو کر آفس کی جانب ہی نکلے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ملزمان ایک شہری کو لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش کی دوسری ملزمان کی موٹر سائیکل کو کہ ملزمان گر جائیں اور وہ اس طرح واردات کو ناکام بنا دیں، لیکن ملزمان نے جو ہے وہ گولی چلا دی، اور وہ گولی جو ہے وہ جان لیوا جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور ملزمان نے اپنی موٹر سائیکل چھوڑی اور دوسری موٹر سائیکل پر وہ سوار ہوئے جو انہوں نے شہری سے چھینی اسی وقت، اور اس سے وہ فرار ہو گئے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ابھی ان کی موٹر سائیکل جو انہوں نے چھوڑی ہے اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ نکال رہے ہیں تاکہ ملزمان کے حوالے تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے۔ باقی افسوسناک واقعہ ہے کہ اطہر متین جو ہے وہ گھر سے نکلے تھے گاڑی میں سوار ہو کے دفتر آنے کے لیے، لیکن ان وارداتوں سے تنگ جو کہ شہر میں آئے دن تقریباً جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں کو لوٹا جاتا ہے، تو ایک شہری کو صبح جو ہے وہ اسی طرح لوٹا جا رہا تھا، لیکن اطہر متین جو کہ انہوں نے سوچا کہ میں اس واردات کو جو ہے وہ ناکام بنا دوں گا، اور انہوں نے گاڑی کی ٹکر جو ہے وہ ان ملزمان کی موٹر سائیکل پہ ماری۔ ملزمان گرے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کیونکہ اسلحہ موجود تھا تو انہوں نے گولیاں جو ہیں وہ گاڑی پہ چلا دیں، جس سے اطہر متین جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ ایس ایس پی سینٹرل کا یہ بتانا ہے، رانا معروف کا، کہ انہوں نے ملزمان نے اپنی موٹر سائیکل جو ہے وہ چھوڑی ہے اور اسی وقت دوسری موٹر سائیکل پہ سوار ہوئے جو انہوں نے شہری سے اسی وقت چھینی، اور پھر جو ہے وہ فرار ہو گئے وہاں سے۔ ابھی جو ہے وہ مزید ڈیٹیل ان کی موٹر سائیکل جو وہاں سے چھوڑ کے فرار ہوئے ہیں اس کی لی جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے انسیڈنٹ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے عمر، بالکل الفاظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے اتنے سینئر پروڈیوسر اطہر متین اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ خبر جب سامنے آئی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس خبر کو بیان کیسے کریں کہ آپ کے ایسے کولیگ، آپ کے ایسے سینئر پروڈیوسر جو آفس آنے کے لیے نکلے ہیں اور اچانک سے ان کے بارے میں یہ خبر آتی ہے کہ وہ کسی اور شہری کو بچانے کے لیے جس کے ساتھ اسنیچنگ ہو رہی تھی اس کو بچانے کے لیے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور پھر یہ حادثہ ہوتا ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہتے ہیں۔ یہی وہ حالات ہیں کراچی کے، یہی وہ واقعات ہیں کراچی کے جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی میں یہ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ واپس صحیح سلامت آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، یا آپ کی چیزیں آپ کے ساتھ واپس ہوں گی